जय जगन्नाथ पिलाने प्लस टू बोर्ड एग्जाम रे आपण माने जदि चाहूछंती ऑप्शनल ओडिया रे 90+ मार्क आने पे ताहले ए भिडियोटी आपण मानको पे बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण पूर्व ऑलरेडी आमे VST 1 वेरी सिमिलर टेस्ट 1 सेट प्रैक्टिस करिछि वर्तमान आमे VST 2 सेट 2 प्रैक्टिस करिया एगुडी प्रैक्टिस कर कारण वर्तमान टाइम तम हाथ रे बहुत कम अछि त माने जति भी मु टेस्ट प्रैक्टिस करोछि सेति प्रैक्टिस कर एग्जैक्ट देखियो 100% एग्जैक्ट यही क्वेश्चन ही टेस्ट रु रिपीट हो। प्रथम प्रश्न देखिया ग्रुप ए रे प्रथम प्रश्न अच्छी 1 नंबर क गोरु हत्या दोष क्या लगी। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी इंद्र। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी महेश्वर। गोरु हत्या दोष महेश्वर को लगी। गोरु हत्या दोष महेश्वर को लगी। दी 6 नंबर प्रश्न अच्छी मंदिर रे किए डाक देला। मंदिर रे किए डाक देला। ऑप्शन ए पिक, ऑप्शन बी सुक, ऑप्शन सी सारी, ऑप्शन डी कजरपति। मंदिर रे किए डाक देला। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी सुक। मंदिर रे सुक डाक देला। मंदिर रे सुक डाक देला। ग नंबर प्रश्न अच्छी नारी मरा नीति को किए दीक्षा करछंती। नारी मरा नीति को किए दीक्षा करछंती। ऑप्शन ए कंदर्प, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी चंद्रसेना। नारी मरा नीति को कृष्ण दीक्षा करिसंती। नारी मरा नीति को कृष्ण दीक्षा करिसंती। 2 नंबर प्रश्न देखिया। 3 नंबर प्रश्न तुम 1 मार्किया 2टा आंसर लिख गोटे वाक्य उत्तर दब। प्रथम प्रश्न अच्छी क नंबर प्रश्न रघुमणि किए। रघुमणि किए आंसर होची रामचंद्र होउछंती रघुमणि। रामचंद्र होउछंती रघुमणि। ख नंबर प्रश्न कृष्णଙ୍କ रूप को किए सरी नुहे। कृष्णଙ୍କ रूप को किए सरी नुहे। यार आंसर होची कोटि कंदर्प। कोटि कंदर्प कृष्णଙ୍କ रूप को सरी नुहे। कोटि कंदर्प कृष्णଙ୍କ रूप। 3 नंबर प्रश्न अछि दुईटी वाक्य रे उत्तर दे। दुईटी वाक्य रे उत्तर द मींस कोन माने 2 मार्किया प्रश्न। 2 मार्किया प्रश्न तमरो 4टा आस्थिबो। 4टा तुमको 3टा अटेंड करियार अछि। 4टा प्रश्न आस्थिथियो तुमको सेत्रु 3टा अटेंड करियार अछि। ता भी केतोटी वर्ड 40 रु 50 टी शब्द भितरे। प्रथम प्रश्न देखिया क नंबर प्रश्न अछि अबला मात्र के केउ दाउ सही परिबे नहीं। जेतेबेले 2 मार्किया प्रश्नर आंसर लिखियो प्रथमे कवितार ना एवं कविंक ना लिखिबो। कविता रहिछि धीरे 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 कर धरी कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। कविता धीरे धीरे कर धरी कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। वर्तमान यार आंसर आमे देखिबा अबला मात्र के निरवधि हृदय को कामदेवंकर दहिबा दाऊ सही पारिबे नहीं। अबला मात्र के निरवधि हृदय को कामदेवंकर दहिबा दाऊ सही पारिबे नहीं। ख नंबर प्रश्न देखिया। ख नंबर प्रश्न अछि बलि को छलना रे किए विनाश करथिले। बलि को छलना रे किए विनाश करथिले। कविता ताकू किए बोलुथाए गो। कविता ताकू किए बोलुथाए गो कवि गौचरण अधिकारी। गौचरण अधिकारी। बलि को छलना रे बामन मूर्ति विनाश करथिले। बलि को छलना रे बामन मूर्ति विनाश करथिले। ग नंबर प्रश्न देखिया। ग नंबर प्रश्न अछि निशी शेष रे केउ पक्षी केउठारे डाकिले। निशी शेष रे केउ पक्षी केउठारे डाकिले। कविता उठ निशी पाहिला। कविता उठ निशी पाहिला कवि बनमाली दास। कवि बनमाली दास। निशी शेष रे मंदिर रे शुक पक्षी वृक्ष रे डाकिले। शुक पक्षी वृक्ष रे सॉरी पिलाने मंदिर रे निशी शेष रे शुक एवं वृक्ष रे काक पक्षी डाकिले। निशी शेष रे मंदिर रे शुक एवं वृक्ष रे काक पक्षी डाकिले। तापरे देखिया हमें 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिया। 4 नंबर प्रश्नटा तमर 3 मार्किया अछि। 3 मार्किया तुमको 2टा अटेंड करियार अछि। 3टा देइछि एठी। ए 3टारु तुमको 2टा अटेंड करियार अछि। वर्तमान में 2टार आंसर देखिया। प्रथम प्रश्न अछि किनिथिले पुणी विनाश अंते केही सेवकी राधा काहे कि एपरि कहिसंती। एठी सेमति देखियो ता आंसर कवितार नाम लिखियो धीरे राधा कर धरी। कवितार नाम धीरे राधा कर धरी कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। अभिमन्यु सामंत सिंहार। आंसर लेख राधा निजर प्राण को कृष्णଙ୍କ पाखरे बिकी देइछंती।
राधा निजर प्राण को कृष्णଙ୍କ ପାଖରେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଦାସୀ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଦାସୀ। କିଣା ଦାସୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ କର୍ମ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଣା ଦାସୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କାକ କୋଳେ ପିକ ପାଳିଲା ପରାଏ ସେବି ଥିଲେ ଗୋପ ନାରୀ। ଏହି ପଦଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦିଅ। କାକ କୋଳେ ପିକ ପାଳିଲା ପରାଏ ସେବି ଥିଲେ ଗୋପ ନାରୀ। ପଦଟିର ଅର୍ଥ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କବିତାର ନାମ ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁ ଥାଇ ଗୋ। କବିତାର ନାମ ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁ ଥାଇ ଗୋ। କବି ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ। କବି ଗୌରଚରଣ ଅଧିକାରୀ। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ। ମାତ୍ର ଗୋପର ଗୋପାଳୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋପର ଗୋପାଳୁଣୀ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର କୋଇଲି କୁଆ ବସାରେ ତାର ଡିମ୍ବ ଦେଇଥାଏ। ଚତୁର କୋଇଲି କୁଆ ବସାରେ ତାର ଡିମ୍ବ ଦେଇଥାଏ। କୁଆ କୋଇଲି ଛୁଆକୁ ପାଳେ। କୁଆ କୋଇଲି ଛୁଆକୁ ପାଳେ। ଅଥଚ ହେତୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ କୁଆ ବସା ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଏ। ଅଥଚ ହେତୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ କୁଆ ବସା ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଗୋପ ଛାଡ଼ି ମଥୁରା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 5 ନମ୍ବରରେ ତମର ଲଙ୍କୁଶ୍ନି ଆସିବ 2ଟାରୁ ସେଥିରୁ ତମକୁ ଗୋଟାଏ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ପଠିତ କବିତାରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ରାଧାଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହୃଦୟର ଚିତ୍ର ଦିଅ। ଏଇଟା ତମକୁ ସିଲେକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ତମେ ଆନ୍ସର ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ଦେଖିବା। ଗ୍ରୁପ ଏ ଟା ତମର କବିତା ବିଭାଗ। ଗ୍ରୁପ ବି ଟା ତମର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ MCQ 3ଟା ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କାହାର ପରାଜୟ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କାହାର ପରାଜୟ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ବି ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ସି ମିଥ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ସତ୍ୟ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ପରାଜୟ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତି ଦେବତା। କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତି ଦେବତା। ଅପସନ୍ ଏ ସେନାପତି, ଅପସନ୍ ବି ରାଜା, ଅପସନ୍ ସି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଜା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଜା। ରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତି ଦେବତା। ରାଜା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ମହତି ଦେବତା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିର କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ସମୋହିନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଆକର୍ଷଣୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗୁଢ଼, ଅପସନ୍ ଡି ବିକର୍ଷଣୀ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀ। ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିର ଆକର୍ଷଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପୃଥିବୀ ବା ମାଟିର ଆକର୍ଷଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବରରେ ତମର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧିର ମାରପେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧିର ମାରପେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ। ଆନ୍ସର ବୁଦ୍ଧିର ମାରପେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏ ନା କିମ୍ବା ସତ୍ୟତା ଧରାପଡ଼େ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର ମାରପେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏ ନା କିମ୍ବା ସତ୍ୟତା ଧରାପଡ଼େ ନାହିଁ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କେଉଁ ନୀତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କେଉଁ ନୀତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ନୀତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆନ୍ସର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କିଆ ତମକୁ ଦେଇଛି 4ଟା ସେଥିରୁ ତମକୁ 3ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ମାନବର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଏଠି ବି ସେମିତି ତମେ ଲେଖିବ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରତ୍ନାକର ପତ୍ତି।
प्रबंध आध्यात्मिक भित्ति प्राबंधिक रत्नाकर पत्ती मानवर कर्मक्षेत्र तार नैतिक जीवन मानवर कर्मक्षेत्र तार नैतिक जीवन शास्त्रोक्त विधि विधानर बशवर्ती होई शास्त्रोक्त विधि विधानर बशवर्ती होई आध्यात्मिक भित्ति उपरे दंडायमान हेबा उचित आध्यात्मिक भित्ति उपरे दंडायमान हेबा उचित आंसरटी आउथरे कहि रखुछि मानवर कर्मक्षेत्र तार नैतिक जीवन शास्त्रोक्त विधि विधानर बशवर्ती होई आध्यात्मिक भित्ति उपरे दंडायमान हेबा उचित। ख नंबर प्रश्न गोड़ माटी भितरे पशि जाइछि काहेकि गोड़ माटी भितरे पशि जाइछि काहेकि प्रबंध सत्यमेव जयते प्राबंधिक गोविंद त्रिपाठी प्रबंध सत्यमेव जयते प्राबंधिक गोविंद त्रिपाठी आंसर माटीर शक्ति गोड़ ठारू बेसी होइथियारु गोड़ माटी भितरे पशि जाइछि माटीर शक्ति गोड़ ठारू बेसी होइथियारु गोड़ माटी भितरे पशि जाइछि। नेक्स्ट ग नंबर प्रश्न अछि एही पृथ्वीर गोटे अत्यंत निंदनीय व्याधि कौन एही पृथ्वीर गोटे अत्यंत निंदनीय व्याधि कौन आंसर लिखियो प्रबंध समानता स्वाधीनता भातृत्व प्रबंध समानता स्वाधीनता भातृत्व प्राबंधिक चित्तरंजन दास आंसर लिखियो असमान मानकर आंसर असमान मानकर प्रतिद्वंदिता पृथ्वीर गोटे निंदनीय व्याधि असमान मानकर प्रतिद्वंदिता पृथ्वीर गोटे निंदनीय व्याधि आंसर टी आउथरे कहि रखुछि असमान मानकर प्रतिद्वंदिता पृथ्वीर गोटे निंदनीय व्याधि अटे। 9 नंबर प्रश्न तीन मार्किया प्रश्न तीनटा देइथियो तुमको सेतरु दुईटा अटेंड करियार अछि। प्रथम प्रश्न अछि अंक और विज्ञान शास्त्र साहाय्य कौन प्रमाण करने कथा प्राबंधिक कहते अंक और विज्ञान शास्त्र साहाय्य कौन प्रमाण करने कथा प्राबंधिक कहते प्रबंध सत्यमेव जयते प्राबंधिक गोविंद त्रिपाठी प्रबंध सत्यमेव जयते प्राबंधिक होउछन्ति गोविंद त्रिपाठी अंक शास्त्र और विज्ञान शास्त्र प्रमाण करे जे कटक ठारू पुरी पर्यंत गोड़े चलिले मध्य तले लगे नहीं अंक शास्त्र और विज्ञान शास्त्र प्रमाण करे जे कटक ठारू पुरी पर्यंत गोड़े चलिले मध्य तले लगे नहीं केवल शून्य उड़ी 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 करी जाउच चाली करी जाइन केवल शून्य उड़ी करी जाउच चाली करी जाइन। नेक्स्ट ख नंबर प्रश्न एकदा राजा मानक संपर्क रे केउ धारणा सृष्टि कराई दिया जाउथिला एकदा राजा मानक संपर्क रे केउ धारणा सृष्टि कराई दिया जाउथिला प्रबंध समानता स्वाधीनता भातृत्व प्रबंध समानता स्वाधीनता भातृत्व प्राबंधिक चित्तरंजन दास पूर्वरु लोकमानंकु धारणा दिया जाइथिला जे स्वयं परमेश्वर प्रजा मानकर प्रयोजन हेतु स्वयं परमेश्वर बा राजा प्रजा मानकर प्रयोजन हेतु बा आवश्यकता हेतु राजा मानंकु पृथ्वी रे रखिथिले सेमाने रहिछंती रहिथिले और रहिबे सेमाने रहिछंती रहिथिबे रहिबे संग्रहालय रे एमाने गोटी गोटी स्मारक नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन दीटा देजी प्रबंध तुमको गोटे अटेंड करार अच्छी। प्रथम प्रश्न अच्छी परिवेश सचेतन मनीष प्रकृति को पुनश्च माँ रूप में फेरी पाई आलोचना कर पूरा पृथ्वीटा बृहत घर रूपे किपरि निकटवर्ती हो पार जेकोसी गोटे आंसर तुम प्रैक्टिस कर। ग्रुप सी टा तुम गल्प विभाग बर्तमान देखिए 11 नंबर प्रश्न एमसीक्यू अच्छी 3टा। क नंबर प्रश्न पक्षाघात रोग काहाकू होइतिला पक्षाघात रोग काहाकू होइतिला ऑप्शन ए युधिष्ठिर ऑप्शन बी दुर्योधन ऑप्शन सी दुशासन ऑप्शन डी अर्जुन पक्षाघात रोग दुर्योधन को होइतिला पक्षाघात रोग दुर्योधन को होइतिला। नेक्स्ट ख नंबर प्रश्न अच्छी घर मांकर नुहे आउ काहार घर मांकर नुहे आउ काहार ऑप्शन ए बापांकर ऑप्शन सी डाडी मम्मीकर ऑप्शन सी दादांकर ऑप्शन डी जेजे बापांकर यार आंसर होची डाडी मम्मीकर घर मांकर नुहे आउ
ଡାଡି ମମିଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁମାନେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ନେତାମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ, ଅପସନ୍ ସି ବକ୍ତାମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୋତାମାନେ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏକ ମାର୍କିଆ ତମର ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ। ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାବୁ ସାହେବ ହେଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଶାର କାହା ସହିତ ବେଶ ପରିଚିତ? ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହେବ ହେଲେ ହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଶ ପରିଚିତ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମର 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 2 ମାର୍କିଆ ତମର 3ଟା ଦେଇଛି, ସେଥିରୁ ତମକୁ 2ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମୁହଁଟା କାହିଁକି କୁହୁଳି ଉଠିଲା? ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମୁହଁଟା କାହିଁକି କୁହୁଳି ଉଠିଲା? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଗଳ୍ପ ବାଉଁଶରାଣୀ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ବାଉଁଶରାଣୀ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଲୁନା ସହିତ ଯିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମୁହଁଟା କୁହୁଳି ଉଠିଲା। ତାଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମୁହଁଟା କୁହୁଳି ଉଠିଲା। ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେବେ ଓ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ି ଶୁଖିଗଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କେବେ ଓ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ି ଶୁଖିଗଲେ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଗଳ୍ପ ପକ୍ଷାଘାତ ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ଗଳ୍ପ ପକ୍ଷାଘାତ ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନସନ ନେବା ପରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କଳାକାଠ ପଡ଼ି ଶୁଖିଗଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପେନସନ ନେବା ପରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଶୁଖି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମର 3 ମାର୍କିଆ 3ଟା ଦେଇଛି, ସେଥିରୁ ତମକୁ 2ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କବିଙ୍କର ଭାରତୀ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଗଳ୍ପ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ ଫତୁରାନନ୍ଦ। ଗଳ୍ପ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଗାଳ୍ପିକ ଫତୁରାନନ୍ଦ। ଭାରତୀ ଭାବନା ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା। ଭାରତୀ ଭାବନା ଏକ ଚମତ୍କାର କବିତା। ଏଥିରେ ବିବିଧ ଅର୍ଥ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ କାରଣ କବିତାଟି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କୁଇନାଇନ୍ ପରି ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇନମ୍ ଇପିକାକର ଦ୍ୱିବିଧ କ୍ରିୟା ପରି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇନମ୍ ଇପିକାକର ଦ୍ୱିବିଧ କ୍ରିୟା ପରି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥ ଥିଲା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ କଥା ଆଶା କରିନଥାଏ? ଏକ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ କଥା ଆଶା କରିନଥାଏ? ଗଳ୍ପ ବାଉଁଶରାଣୀ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ବାଉଁଶରାଣୀ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଗଳ୍ପ ବାଉଁଶରାଣୀ ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଗଳ୍ଭତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପ୍ରଗଳ୍ଭତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚପଳତା ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ। ଯାହା ଜଣେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶା କରିନଥାଏ। କେବେ ଆଶା କରିନଥାଏ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମର 2ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଏଥିରୁ ତମକୁ ବାଛିକି ଗୋଟାଏ କରିବାର ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମର 2ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ କହିଛି, 5 ମାର୍କିଆ। ଦେଖ ତମକୁ ଅଳଙ୍କାର
तीनटा देछि एथुरु तुमको दुईटा अटेंड करार अछि एरा सिलेक्शन दिया जायछि तुम निजे निजे प्रैक्टिस करदेव। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न अछि तीनटा प्रश्नर उत्तर देव। संधि क्या कह जाए संधि क्या कह जाए आंसर देख परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर आद्य वर्णर मिलन को संधि कह जाए। आउ थे कही रखुची परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर आद्य वर्णर मिलन को संधि कह जाए। नेक्स्ट सबुड़ करदे न्यायाधीश न्यायाधीश को संधि विच्छेदन कले कौन हम न्यायुक्त अधीश न्यायुक्त अधीश मिशीगले कौन हम न्यायाधीश। नेक्स्ट शरतयुक्त चंद्र मिशीगले कौन हम शरचंद्र शरतयुक्त चंद्र शरचंद्र। नेक्स्ट दुईटी स्वर संधि उदाहरण दिया स्वर संधि उदाहरण होची बिंबाधर आ गोटे होची विद्यालय बिंबाधर आ गोटे होची विद्यालय। बिंबाधर को किपर लिखियो बिंबयुक्त अधर मिशीगले कौन हम बिंबाधर विद्यालय विद्यायुक्त आलय विद्यायुक्त आलय मिशीगले विद्यालय। लास्ट 18 नंबर प्रश्न तुमको तीनटा अटेंड करार अछि एक मार्किया उपसर्ग क्या कह जाए डेफिनेशन लिख मूल धातुर आरंभ प्र परा अप सम नि परी 20टी अव्यय व्यवहार करी शब्दर अर्थगत उत्कर्ष अपकर्ष साधन करा जाए। एही अव्यय गुड़ी को उपसर्ग कहती। मूल धातुर आरंभ प्र परा अप सम नि परी 20टी अव्यय व्यवहार करी शब्दर अर्थगत उत्कर्ष अपकर्ष साधन करा जाए। एही अव्यय गुड़ी को उपसर्ग कह जाए। नेक्स्ट संस्कृत उपसर्गर संख्या केते संस्कृत उपसर्गर संख्या 20 केतोटी 20टी। नेक्स्ट ग नंबर प्रश्न उपसर्ग जोगरे दुईटी शब्द गठन कर गोटे है उपकार आ गोटे है उपकूल उपकार उपकूल। नेक्स्ट उपसर्ग को क्यों प्रत्यय कह जाए उपसर्ग को पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय कह जाए उपसर्ग को पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय कह जाए। ये भिडियो को एंड कर आशा कर भिडियो आपको भल लगी आपण मैंने प्लीज जी भी आंसर डिस्कसन कली खाता नोट कर घोषी दिंतु एग्जाम रे VS टी बहुत इंपोर्टेंट आपको हेल्प कर।